جدوں چھڑی پھڑ کے نبی دے کول آیا ہے ابو بکر درمیان وچ آ گئے نے فرمایا میری کانڈ دے مار لے میرے نبی نو کچھ نہ آکھی فرمایا ابو بکر بیٹھ جا جناب عمر کھڑے آئے فرمایا جن پیسے لینے نہیں میں دے دیاں گا میرے نبی نو چھڑی نہ ماری فرمایا عمر بیٹھ جا میرے نبی نے جدوں کول بلایا ہے آکھن لگا سونیا جدوں چھڑی میری کانڈ تے لگی سی سونیا میری کانڈ تے کپڑا کوئی نہیں سی میرے نبی نے فرمایا نیڑے آ جا ہوئے بونگے دی جامعہ مسجد چیان آلیا میرے محمد نے اپنی پشت مبارک تو چادر چک لئی ہے صحابی جدوں کول آیا ہے میرے نبی دے جسم دے گرد چکر لا رہے آئے صحابہ ہاتھ بن کے آندے نے نہ ماری ہے نہ ماری اللہ دا نبی ہے نہ ماری اللہ دا رسول ہے نہ ماری ایدی شان وچ قرآن بولے آئے قرآن کہندہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جی قرآن کہندہ رحمت للعالمین نبی ہے رحم کرن آیا لے جناب والا جملے لے جایا صحابی نبی دے جسم دے گرد پیا پوندا ہے حضور فرماندے نے مار بدلہ لے لے بدلہ لیندہ کیوں نہیں جدوں یو دے عشق نے جوش مارے آجے انہیں چھڑیو سٹی گئے میرے نبی دی کانڈنوں جفا مار لیا جی میرے محمد دی کانڈنوں جفا مار لیا نالے روئی جاندہ ہے نالے جتھے مہر نبوت لگی ہے اس مہر نو چومدہ جا رہے آئیں چومدہ جا رہے آئیں میرے نبی نے فرمایا ماردہ کیوں نہیں آندھا کملی والے میری جرد کی ہے میں تھوڑے کلوں بدلہ لے سکا میری حیثیتی کوئی نہیں میرے نبی نے فرمایا پھر کیوں انج کیتا آئی آندھا سونیا میرے دل دی تمنا سی زندگی وچ ایک موقع ایسا آوے ہے نبی دی مہر نبوت ہوئے میرے لب ہوتے لگے جی میرے لب اس مہر نبوت جم جان سونیا بڑے موقع ویکھے نے حضور بڑیاں جنگاں ویکھیاں نے سونیا موقع کوئی نہیں بنیا آج سوچیا لے تیری قسمت دا موقع بن گیا آندھا سونیا دل دی تمنا ایسی تیرے جسم نو ایک واری جسم نہ لالا جدو قبر وچ جاواں مینوں مرکن نکیر پوچھن کی میں آیا ہے میں کھیا مینوں کچھ نہ آکھا میں اللہ دے یار محمد دا جسم چوم گیا نبی پاک فرما رہے سن صفاں درست کرو تے صفاں درست کردیاں نا آپ نے ایک چھڑی پھڑی ہوئی سی تو دے نا صفاں درست پہ کراندے سن توجہ کرے جو تے صفاں درست کراندیاں نا انج جو میں بندے کھلوتے ہوندے تے حضور نے ایک کانڈ دے پیچھے نا ایک صحابی دین چھڑی رکھی تے فرمایا تم ہی سیدھا ہو جا انہوں نے اس ویلے آکھیا کہ حضور نے مینوں چھڑی ماری نبی پاک دا آخری ویلا سی حضور دنیا تو جا رہے سن مسجد نبوی ممبر لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حضور ممبر تے بیٹھے نے صحابہ سارے بیٹھے ہوئے نے کل کائنات دی جان مصطفیٰ ہے بولو کل کائنات دی جان پھر بولو کل کائنات دی جان میرا نبی ہے تیرا تے میرا نبی ہے جڑا کل کائنات دی جان ہے تے جدو جان ٹر جائے تے جہان کتھوں رہندا ہے رہندا جائے جدو جان ہی ختم ہو جائے پھر جہان نہیں رہندا تھائیوں تے رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی دا تاجدار بولیا درہ دا بادشاہ بولیا میاں صاحب فرمانے نے زیرہ زبران ہے سب شان تیری وچ آیا جتھو جتھو آئے ہو جملے لے جایا رے
ہوئے خاصا لوکا ہوئے خبر نہ کائے کہ خاصا رمضان پایا بابا جی میرے نبی دا آخری ویلا ہے حضور دنیا تو پردہ کر رہے ہیں حضور جہان تو پردہ فرما رہے ہیں مسجد نبوی منبر رسول اللہ دا ہے اتھے بین والا نبیاں دا امام ہے جھڑا ممبر تے بیٹھا ہویا ہے نبیاں دا سردار ہے جھڑا ممبر تے جلوہ کر رہے نبیاں دا امام ہے 1.25 لاکھ نبیاں دا تاجدار ہے حسنین دا نانا ہے اساں غریباں دا والی ہے اساں غریباں دا تاجدار ہے بے سہاریاں دا سہارا ہے یتیماں دا والی ہے مسکیناں دا والی ہے حضور ممبر تے جلوہ فرما رہے میرے نبی ممبر تو کھڑے آگئے میرے نبی نے فرمایا غلاما جی آقا حکم ہوئے فرمایا توڑے نبی دا ویلا قریب آگے آئے توڑا نبی تو نو چھڑ کے جا رہے آئے اے میرے غلاما میں ٹر چلاواں میں ساریاں دا بدلہ دنیا دے چلاواں جنہیں جنہیں میرے تے احسان کیتے نے میں ساریاں دا بدلہ دنیا دے چلا ایک میرا غلام ہے جدا بدلہ میں دنیا دے نہیں دے سکیا خدا بدلہ قیامت والے دن دیاں گا صحابہ نے ہاتھ جوڑ لینے جملے سنیا نے عرض کی تھی سونیا یو کون جدا بدلہ قیامت والے دن دیو فرمایا مدینے آلیا او میرا یار ابو بکر جی او میرا یار ابو بکر صدیق ہے او میرا سجن ابو بکر ہے جدے میرے دے بڑے احسان نے جدوں میرے دے مشکل ویلا آیا ہے ابو بکر ادوں بھی میرے نال جدوں پورا مکہ مینو چھڈ گیا سی ابو بکر کلا میرے نال سی آندا سی سونیا دنیا چھڈ جائے برادری چھڈ جائے رشتہ دار بنو قریش چھڈ جان سونیا میں تیرے نال میں سفر وچ بھی نال میں حضر وچ بھی نال سونیا جڑا تیر تیرے تے آئے گا وہ تیر پہلا ہی ابو بکر دے سینے تے آئے گا کملی والیا جھیڑی گل تیرے تے آئے گی سب نالو پہلا ہی وہ گل میرے تے آئے گی سونیا میں برداشت کرا کملی والیا میرے ہوندیاں مکے وچ کوئی نہیں جڑا تینوں کچھ کہہ سکے سونیا میں تیرا نوکر حاضر آؤ مسلمان بھائیو جملے لے جایا رہے میرے نبی نے ابو بکر صدیق نو فرمایا اے میرا یار جدا میں اجر تے احسان قیامت والے دن ادا کراں جناب ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہوئے ہاتھ بن لینے اکھاں وچ اتھرو جاری آ گئے نے نالے جوئی جا رہے نے تے نالے آندے نے عشق لگا سی کھیڈاں اے کھیڈ دینوں تے کھیڈاں کھیڈ دیاں کھیڈیاں پل گئیاں تے کجلا پایا سی یار دے ہائے ویکھنے لئی تے روندیاں تھیاں ڈل گئیاں میری جی سی تلے فریل والی تے کھل دیاں
کھلے تھیاں کھل گئیاں ہجے تیرا کی گیا حیدر شاہ اتھے رول دیاں رولے دیاں رول گئیاں میرے نبی ممبر دے جلوہ فرمانے درد دل نہ جملے لے رہی ذرا سینے تے لکھ کے لے رہی حضور نے فرمایا کوئی بندہ ایسا ہے وے جنہیں میں محمد کو بدلہ لینا آیا ہے جنہیں مصطفیٰ کو بدلہ لینا آیا ہے سارے صحابہ پہ روندے نے سارے صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے نبی نے دوبارہ فرمایا توڑے وچوں ہے وے جنہیں میں محمد کو بدلہ لینا آیا ہے پھر صحابہ جھک گئے نے ہاتھ بن کے روئی جا رہے نے ہے بونگے دی جامعہ مسجد چ بہن آلیا جدو میرے نبی نے تیسری واری صدا بلند کی دی ہے مجمع وچوں ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہویا ہے صحابہ فرماندے نے اسی او دے والوں وے کے حیران آ گئے ہے تو کون ہے جڑا اللہ دے نبی کو بدلہ لین واسطے کھڑا ہو گیا ہے تیری جرت کی ہے تیری شان کی ہے تو کی لگنا ہے جڑا اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے جناب عمر غصے نال کھڑے ہوئے میرے نبی نے فرمایا عمر بہ جا ہے میرا تے ایدا معاملہ ہے فرمایا ہے کہ آ جا جدو میرے نبی دے کول آیا ہے ذرا دھیان نال گل سنیا رے حضور دے کول آیا ہے میرے نبی نے فرمایا غلامہ تم بدلہ لینا ہے جی حضور میں بدلہ لینا ہے میرے نبی نے فرمایا قدا بدلہ لینا ہے ہاں کملی والے فلاں جنگ دے اندر تسی صفا سیدیاں پہ کر دے سو حضور تواڈے ہاتھ دے اندر ایک چھڑی سی سونے تسا میری کانڈ تے چھڑی لائی حضور میں اودا بدلہ لینا چاہنا ایتھے جملے سنی میرے نبی نے فرمایا میں حاضر ہاں سونے چھڑی بھی ہوئی چاہی دی جڑی چھڑی میرے کانڈ تے لائی جے میرے نبی نے بلال نے اٹھایا ہے فرمایا بلال جی آقا فرمایا جا میری بیٹی زہرا دے ویڑے چھڑی موجود ہے جا اتھو چھڑی لے گیا بلال نالے روندے نے نالے اس صحابی دے سامنے ہاتھ بن دینے آندے نے بہ جا میرے نبی بیمار نے حضور دا جسم لگا رہے یاریں جدے موقع دیں جدیاں گلاں نہیں کری دیاں کیڑا بدلہ لین واسطے مدینے وچ کھڑا ہو گیا ہے میرے نبی نے فرمایا بلال جا چھڑی لے گیا جناب بلال دوڑے جا کے جناب زہرا دے دروازے تے دستک دی ہے اندروں آواز آئی کون ہے رو کے کہنے لگے سونے حسن دی ماں جناب زہرا توڑا چاچو بلال آیا ہے حسین نے آ کے دروازہ کھولے آئے دروازہ کھولے آئے جناب سیدہ فرماندیاں نے چاچو خیر ہے فرمایا توڑے بابے نے بھیجے آئے فلاں چھڑی لے کے آؤ منو چھڑی دے آرے جناب زہرا فرما لگیاں چاچو خیر ہے فرمایا دیئے آج تیرے بابے نے اعلان کیتا سی جنہیں میرے کو بدلہ لینا ہے کھڑیاں ہو کے لے سکتا ہے ایک صحابی اٹھ کے کھلا گیا ہے انہیں آکھیا میں اسے چھڑی نال بدلہ لینا ہے جناب زہرا دیاں اکھاں وچ اتھرو جاری آئے فرمایا حسین دوڑ حسن دوڑ جی امی جی حکم آئے فرمایا پترا آج کوئی توڑے نانے دا صحابی بدلہ لین کھڑا ہو گیا رے جاؤ مسجد نبوی جی دوڑا لا دیو اس صحابی نو آکھو جنیاں چھڑیاں مارنیاں نی حسین دی کانڈ مجود جنیاں سوٹیاں مارنیاں نی میرے حسن دی کانڈ مجود میرا بابا بیمار ہے
मेरे बाबे नू छड़ी ना मारी। हसन हुसैन रोंदे मस्जिद च आए ने, आके आंदे नाना जी साडी अम्मी ने टोरिया जे। अम्मी आंदी है इनू आखो जिन्ने बदले लैने नी मेरे पुत्रा कोलों लै लै। है मेरे हसन हुसैन दी चमड़ी उतार दे, मेरे हसन हुसैन दी कांड ते लाशां पा दे। मैं तैनूं कुछ नहीं आखांगी, पर रब दा वास्ता ही मेरे बाबे नूं कुछ ना आखी। जदों हसन हुसैन कमीज चुकन लगे ने, सहाबा फरमांदे ने कोहराम मच गया है। मेरे नबी ने फरमाया हुसैन बह जा, हसन बह जा। मेरे नबी ने छड़ी ओदे हाथ च फड़ाई है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे नेड़े आ जा। जूं जूं नेड़े आंदा सहाबा दी रौन दी आवाज चीखी आंदी है, आंदा जालिमा ना मार, केड़े मूड नाल नबी दे नेड़े पिया जाना है। होए सीना आवे जिथे अल्लाह दा कुरान नाज़िल होंदा रहा है। ए हाथ आने जिदियां कसमां कुरान खांदा रहा है। रब्बे काबा दी कसम जुमले लै जाया है। जदों छड़ी फड़ के नबी दे कोल आया है, अबू बकर दरमियान विच आ गए ने। फरमाया मेरी कंड दे मार लै, मेरे नबी नो कुछ ना आखी। फरमाया अबू बकर बह जा, जनाबे उमर खड़े आ गए। फरमाया जिन्ने पैसे लेने नहीं मैं दे दियांगा, मेरे नबी नो छड़ी ना मारी। फरमाया उमर बह जा। मेरे नबी ने जदों कोल बुलाया है, आखन लगा सोनिया जदों छड़ी मेरी कंड ते लगी सी, सोनिया मेरी कंड ते कपड़ा कोई नहीं सी। मेरे नबी ने फरमाया नेड़े आ जा। होए बूंगे दी जामिया मस्जिद च आण वालिया, मेरे मुहम्मद ने अपनी पुश्ते मुबारक तू चादर चुक लई है। सहाबी जदों कोल आया है, मेरे नबी दे जिस्म दे गिरद चक्कर ला रहा है। सहाबा हाथ बन के आंदे ने ना मारी, है ना मारी अल्लाह दा नबी आ, है ना मारी अल्लाह दा रसूल है ना मारी। एदी शान विच कुरान बोलिया है। कुरान कहंदा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान कहंदा रहमतुल लिल आलमीन नबिया, है रहम करन आया। लै जनाबे वाला जुमले लै जाया। सहाबी नबी दे जिस्म दे गिरद पिया पौंदा है। हजूर फरमांदे ने मार बदला लै लै। बदला लैंदा क्यों नहीं? जदों ओदे इश्क ने जोश मारिया जे, उन्हें छड़ी ओ सुटी है। मेरे नबी दी कांडनो जफा मार लिया जी। मेरे मुहम्मद दी कांडनो जफा मार लिया। नाले रोई जांदा है, नाले जिथे मोहरे नबूवत लगी है उस मोहर नो चुमदा जा रहा है, चुमदा जा रहा है। मेरे नबी ने फरमाया मारदा क्यों नहीं? आंदा कमली वालिया मेरी जुरत की है, मैं थोड़े कोलों बदला लै सका, मेरी हसीयत ही कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया फिर क्यों इंज कीता? आंदा सोनिया मेरे दिल दी तमन्ना सी जिंदगी विच एक मौका ऐसा आवे, है नबी दी मोहरे नबूवत होवे, मेरे लब उथे लगे जी। मेरे लब उस मोहरे नबूवत जम जान। सोनिया बड़े मौके वेखे ने, हजूर बड़ियां जंगां वेखियां ने, सोनिया मौका कोई नहीं बनिया। अज सोचिया लै तेरी किस्मत का मौका बन गया। आंदा सोनिया दिल दी तमन्ना ए सी तेरे जिस्म नू एक बारी जिस्म ना ला ला, जदों कब्र विच जावा मैनू मुर्गा नकीर पुछण किवें आया है। मैं क्या मैनू कुछ ना आखो, मैं अल्लाह दे यार मुहम्मद दा जिस्म चुम गया। या गौसे आज़म, ऐ जे हजूर दी मुहब्बत।
क्या बात है, तुहाडे सुनन दा क्या म्यार है। जिथों जिथों तुसी चल के आउंदे हो, दूर तो नज़दीक तो, फरमाया सोहणिया मैं किहड़ा बदला लैण तुरिया सा। हजूर मैं तो एक बहाना बनाया सी कि किसी तरह मैं नबी पाक दे जिसमें अतखर नाल चिमट जावां। हाय 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 क्या बात है। हजूर तुहाडी मोहरे नबूवत नूं चुम लवां। ए पिछे ना दोवां शानियां दे दरम्यान, ए दोवां कंधियां मुबारकां दे दरम्यान ना सेब दे दाने दे बराबर बुखारी शरीफ दे अंदर आउंदा मोहर लगी हुई सी इत्थे, तो उत्थे लिखिया सी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मोहर लगी सी ते मोहर किने लाई सी? बोलो सारे, किने लाई सी? ते जिदे ते मोहर रब ने लाई होवे, क्या बात है, जिदे ते मोहर रब ने लाई होवे बाबा जी ओदी शान की होवेगी, उन्हां दा मकाम की होवेगा। मैं अगले दिन एक अंग्रेज़ दी तहरीर पे पढ़ना सा, उन्हें क्या अगर अज भी दुनिया विच मुसलमाना दा नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो अज भी दुनिया विच अमन कायम हो सकता है। अंग्रेज़ पे आंदा है, ईसाई पे आंदा है कि अज भी मुसलमाना दा नबी अगर आ जाए तो अज भी पूरी दुनिया च अमन कायम हो सकता है, क्योंकि अमन दे पैगंबर दा नाम मुस्तफा है। सहाबा खुश हो गए, वो पहला पता सी बदला लैन वास्ते उठिया है। सहाबा राजी हो गए, उन्हें कहा यार तेरी सोच तू कुर्बान हुई है, तेरी अजमत तू कुर्बान हुई। उन्हें कहा मैं तो मौका पे लभना सा, वो जिसम किड्डा सोहना जिसम है यार। जिस जिसम दियां कसमां अल्लाह दा कुरान उठाए हैं, जिन्हां हत्थां दियां कसमां अल्लाह दा कुरान उठाए बाबा जी, जिन्हां दियां जुल्फां मुबारकां दियां कसमां अल्लाह दा कुरान उठाए। ये हजूर दा मकाम सी, ये हजूर दा मरतबा सी, क्योंकि चेहरा ही बड़ा सोहना सी, चेहरा ही बड़ा सोहना सी, बड़ा हसीन सी। तवज्जो करे आज नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़्यादातर लोग आपका चेहरा वेख के आपका अखलाक वेख के कलमे पढ़ गए, कलमे पढ़ गए। जनाबे बिलाल ने वेख लो, जनाबे सुहैबे रूमी ने वेख लो, रूम चो आए। जनाबे सलमान फारसी ने वेख लो, फारस ईरान चो चल के आए बाबा जी। पर जिन्हें चेहरा मुस्तफा वेख लिया, जिन्हें वदुहा दा चेहरा वेख लिया, फिर उन्हें सब कुछ ही हजूर तो लुटा छड़िया। उन्हें कोल कुछ रखिया यार। वेखो 1500 साल तकरीबन वो चले ने, अज भी हजूर का नाम लईए तो ठंड पैंदी है कि नहीं पैंदी? सिर्फ ना लईए, लोग नाम का इन्ना अदब करते हैं। और दुनिया में रिसर्च की गई है, सब नाल ज़्यादा जिहड़ा नाम रखा जा रहा वो मुहम्मद है। वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाम ते नाम रखा गया है, हजूर दे नाम ते। वो नाम भी बड़ा सोहना, वो ज़ात भी बड़ी सोहनी। वेखो मदीने जाइए सुकून, मदीने दी गली गुलजार वेखिए ते सुकून, जिधर जाइए उधर ही ठंड है। दुनिया भुल जाती है बंदे नूं उत्थे जाके। जिन्ना तुहाडा इश्क होवेगा ना हजूर नाल, जिन्नी तुहाडी मुहब्बत होवेगी उन्नी तुहाडी तड़प होवेगी। वेख लो कई बंदे ना सुन के रो पैंदे ने, तो कई बंदे जिड्डी मर्जी भी गल सुनावो उन्हां दे अथरू नहीं डिगदे। जिन्नी अंदर तड़फ होवेगी, जिन्नी मुहब्बत होवेगी, जिन्ना प्यार होवेगा, फिर उस प्यार के मुताबिक बंदा चलता है। और दुनिया में सब नाल ज़्यादा जिहड़ा मुहब्बत की हकदार शख्सियत है वो मेरा नबी है। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक ने पूछा, उमर तू मेरे नाल कितनी मुहब्बत करना है? इधर वेख्यो जी, बुखारी शरीफ सही हदीस। जनाबे उमर ने फरमाया, सोहणिया मैं अपने माल, अपने कारोबार, अपनी औलाद, अपने खानदान, अपने रिजक, हर चीज़ तो ज़्यादा तुहाडे नाल मुहब्बत करना। नबी पाक ने फरमाया, उमर अपनी जान तो भी, अपनी जान तो भी वध के सोची पै गए। की पै गए? सोची पै गए। फरमाया, उमर तेरा ईमान अजे मुकम्मल नहीं होया। फिर थोड़ी देर तो बाद आए, फरमाया, उमर तू मेरे ना कितना प्यार करना है। हदीस पाक सुने, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। ए बुखारी शरीफ की हदीस है।
حضرت عمر دے پتر پہ روایت کرتے ہیں نبی پاک نے فرمایا عمر ہوں دس کنا پیار کرنا ہے عرض کی سونے اپنی جان تو بھی ود کے کرنا ہے اپنی جان تو بھی بولو اپنی جان تو بھی میرا تے ایمان جناب عمر پیراں چ ڈگ پے ہونے نے قدماں نوں بوسا دے گئے ہاتھ جوڑ کے آندے ہونے نے کیا پیش کراں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کراں تجھے کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا جدا جدا ایمان ہے تو یقین سونے دی ذات سجا ہاتھ چک کے مل کے آکھنا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے کملی والیا گواہ بن جا سارے مل کے بیان دینے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے جے انج لئی تے انج کہہ لینے اے سبز گنبدوا لے تواڈے اتھرو ویکھ کے تے میں شعر پڑھن لگا اے سبز گنبدوا لے منظور ہوا کرنا جب وقت نزاع